आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरोही उर्दू ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ किया जाता है। जंग खैबर मक्का के मौका पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहाँ करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं, तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते और कैसे इबादत करते हैं। चनाचे वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो उसने सहाबा कराम से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कौन है, वो इस वक्त कहाँ है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा कराम ने एक खैमे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका मोहम्मद इस खैमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो वो खैमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था। उसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह से रह रहे होंगे। उसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान शौकत और ठाट बाट से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खैमे में गया तो उसने देखा कि खैमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खैमे में दाखिल हो गया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आकाए दो जहां हजूर अकरम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत ही हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए आका, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार। आप मेरे जैसे गरीब स्याह रंग और बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगाऊंगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद उसने अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ, और ना ही रमज़ानुल मुबारक है कि तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज नहीं है। इस मौका पर तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। अब तो इसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो उसने गाजी लौटना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातर जिहाद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देगा।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے اور دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔